So magkakapare, mga aso namin ba dito sa may pinagsamang Taguig C5 Road. Yan, Labrador. Pogi! Stoy! Fresh Bulldog. Yan pa. Labrador. Labrador. Pakita mo yung chocolate. Ha? Chocolate eh. Chocolate yung tae. Chocolate yung tayo. Admir! Admir! Laki oh. Admir! Admir! Laki oh. Admir! Laki. Bigel. Hello. Yung mga tuta. Yan. Mga tuta. Labrador. Ito yung nanay nila oh. Yan ang nanay. Ayan ang nanay nila guys. Mga kapare. Yan. Mga tuta. Ito yung tatay. Admir! Admir! Shh! Admir! Laki oh. Ayan, thank you. And bye-bye.